2022 kita orang boleh start pergi anime convention lagi, tapi sabar ya, kita orang ada beberapa peraturan ataupun adab sebenarnya, bukan peraturan, just common sense, common decency on how to behave in anime convention ataupun anime festival. So first things first, do not cut the line. Ni sangat problematic dengan sangat common. Macam mana saya tahu, kawan saya selalu buat, bukan saya kawan saya selalu buat, saya baik. Macam mana diorang cut the line? Sebab ramai sangat orang, jadi orang tak perasan, and even volunteers pun kena handle beribu orang. So of course lah diorang tak ada time nak cater to everything, and a lot of people ambil masa ni untuk take advantage to cut the line. So as a normal human being or as a decent human being, please don't be that type of person. Please don't be type of person, because kita orang semua spend time, energy, masa, energy dan duit untuk pergi ke convention ni. You will get your turn, just be patient. Kalau tak patient, then just datang pagi atau datang awal saja. Kedua, don't block the way. Apa maksud saya don't block the way? Kadang-kadang bila ramai sangat orang tengah pack, apa jadi time kita orang beratur atau time orang beratur untuk jumpa cosplayer ataupun jumpa influencer ataupun jumpa siapa-siapa, dia block jalan. Ni saya faham mungkin sebab space kecil, tapi kalau sebab space kecil doesn't mean that you can just block other people's way untuk jumpa seorang atau pergi dekat a certain shop. What you can do is just go out. It's very simple, atau jumpa space yang orang lain tak akan kacau jalan. Ketiga, respect everyone in general, tapi specifically saya nak cakap pasal talent whether it's cosplayer atau influencer yang ada dekat situ, because they are humans too. They do feel tired and they are human. Okay, apa related dengan ni? Apa maksudkan saya respect? Kalau nak ambil gambar, make sure kita orang tanya dulu and ask for permission atau ask for consent. This is typical. Don't say weird things macam sexually harass atau sexual harassment to the cosplayers, and respect them as a person in general because they are very tired. And if they say no, kalau nak ambil gambar dengan diorang, dah tanya and then diorang kata tidak, respect the decision, because diorang dah ambil gambar dengan ramai sangat orang and then diorang pun penat layan orang lain juga. Yang keempat pun no brainer juga sebenarnya, jangan tunjuk korang punya weapon props ataupun props yang bentuk weapon nampak realistic in public. Kenapa? Sebab nanti ada kemungkinan orang yang tak tahu pasal anime akan panic. And then even in comic fiesta atau even in convention betul, do not bring real weapons lah. Even benda yang hard. Sebab ada case dekat comic fiesta sebelum ni, ada orang bawa bear spray which is stronger than pepper spray. So benda tu dah kena filter out. Jangan cari masalah dekat dalam festival. This is a place and a platform where everyone nak enjoy diri sendiri. Kita orang share the same hobby. Kita orang nak main game dengan kawan-kawan. Kita orang nak beli merchandise yang official atau tak official. We just want to have a good time. And last but not least, don't sexual harass everyone in general. Okay, saya cakap ni sebab tengah-setengah orang dia ambil kesempatan dengan jam. Manusia jam lah, bukan kereta jam. Sebab tempat pack perempuan ke lelaki, tengah manusia ni tak tahulah kenapa dia sangap sangat, dia main pegang-pegang je orang in public, whether it's girl atau boy, tak tahulah, mungkin dia orang baik ke apa kan. So dia orang buat macam tu and ambil kesempatan. So I'm just saying don't do that. So kalau korang nampak ada orang buat macam ni, atau kalau korang rasa macam ada orang main pegang-pegang secara sengaja, just report to the volunteer, ataupun kalau korang ekstrim tak suka, just call polis je, tak ada hal pun, masalah dia kan. So in conclusion, sebenarnya ada banyak lagi. Kalau korang tak tahu, korang boleh baca je guideline kepada semua convention tu. Diorang ada convention punya guideline. If not, you can just reach out to the volunteers, and if not, you can just use your brain lah. Boleh fikir benda-benda ni sebenarnya common sense. Jangan buat benda in public, tapi ramai juga masih buat. So yeah, kalau korang rasa benda ni useful and ada orang korang tahu tak ikut, share lah dekat semua orang yang akan pergi ke anime festival nanti. Harap ni bermanfaat. Terima kasih.